请问靠近我们前邊嗰個英文 Please stand back from the platform doors。请勿靠近車門，不要靠近車門。Stand back from the train doors。请勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors。
荃灣線或南港島線，右邊嘅車門將會打開。下一站金鐘，乘客可以換乘港島線、荃灣線或南港島線，右邊的車門將會打開。Next station, Admiralty. Interchange station for the Island Line, Tsuen Wan Line, and South Island Line. Doors will open on the right. 金鐘呢個係東鐵線嘅尾站。金鐘，這是東鐵線的終點站。Admiralty, end of the East Rail Line. 多謝乘搭港鐵。謝謝乘搭港鐵。Thank you for travelling on the MTR. 請所有乘客落車。請所有乘客下車。Please exit from the train. 乘客請注意，呢個東鐵線嘅尾站，請所有乘客離開車廂，多謝入座。金鐘發火車站。请问发生服务。